Ассаламу алейкум. Уважаемые друзья, сегодня у нас очень приятный день, потому что по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова к нам приехали наши братья, два заместителя председателя правительства Чеченской Республики, Абузейд Висмурадов, Айсатум Хаджиев. Вот приехали братья, привезли очень много из категории того, что нам нужно непосредственно для ведения боевых действий, непосредственно для поддержки наших ребят, бойцов. Вот приехали они, привезли нам самые наилучшие пожелания от Рамзана Ахматовича. Конечно, после таких визитов у нас действительно и настроение становится лучше, и дух поднимается. Хотелось бы сказать Рамзану Ахматовичу слова огромной благодарности за ту поддержку, которую он нам оказывает. Аймане Несиевне Кадыровой за то, что она полностью обеспечивает из фонда Кадырова нас всем тем, что нам необходимо. Нашим братьям, конечно, тоже огромное спасибо за то, что они приехали к нам, поддержали нас на этом сложном участке. Вот хочу отметить, что у нас здесь находятся командиры подразделений из Белгородского направления, из Брянской области тоже вот приехал командир, получается, у нас. Ребята с разных направлений приехали. Сидим тут, вспоминаем былые времена, потому что каждый из присутствующих здесь это бойцы, которые когда-то в республике тоже проводили мероприятия по освобождению Чеченской Республики от террористов, от экстремистов, за счет чего как раз наша республика тоже зажила спокойно, свободной жизнью. Вот сидим, вспоминаем былые времена, и как раз вот за этими воспоминаниями нам, оказывается, было много о чем вспомнить, поддержать друг друга. Поэтому всем тем, кто нас смотрит, хочу сказать, что в нашей стране есть единение между всеми национальностями, всеми конфессиями. Та работа, которую начал когда-то Ахмат Хаджи Кадыров, я скажу, что тот путь, который он заложил, та концепция, которую он заложил, они работают, они действуют и сделали так, что действительно Чеченская Республика явилась одним из самых патриотично настроенных регионов в Российской Федерации на сегодняшний день. Сыны Чеченской Республики сегодня защищают наше Отечество на передовых рубежах вместе с нашими братьями из всех других национальностей и других регионов Российской Федерации, и не только Российской Федерации. Поэтому я бы хотел всем тем, кто нас смотрит, пожелать всем мира, долгих лет жизни. И, конечно, я бы хотел в первую очередь сказать слова огромной благодарности Верховному главнокомандующему Рамзану Ахматовичу Кадырову, Аймане Несиевне и всем тем, кто работает во благо нашего Отечества, чтобы Россия была крепкой и свободной. Всем удачи! После остается только осталось Ахмат Сила сказать. Ну, كده هو ايه ذو وده تيجي لا اللي تيجي بيست بقدر يكون سؤال هل هو شو وش كت بابا كنتي هر كمان دير شبكي بتش يوخير ده وستي بوش أحمد حجيني أبوش حبه كان ده كان زهيد سي دوش حال خدون ده حبه كان كنتي بودات أحمد حجيني بقول تاخوش نبتي هذا إلى العاس كمختار إلي نخش مختار كتير ساعة بس وده ده رزق الوردل سوي ماك دين ده دقوا ودائما ده بيزيدوش دائما شو سقط ده شو سهم يشوا إيت يشوا بعض ورش بوش ليه دائما إيش تحوش سقط يش ليه خيتي شو هم خلنا نقولش لازم نقولش وشيل ده نقولش ده نقولش مثل نقولش حلقة على الوين بات شحوش الحمد لله دوي مصرهم هذا يعيش دو شو جينا سووا هين شو جا واوش كتقوى تار خزم شيء ويحلق ويفتح إيش عاوز دون شيء نح وش ديت القهر أنت أحمد حجيني رمزاني قاعد القهر أنت تقوى شو عادش رمزاني كمان دير وقتوها كمان دير موخ الوزاها شهور ثق شا هر حق الويد وش أحمد على وش تنداخ الدين تغن سند اليوم كم بوش حدو شو نان هيل خليل مثلا أي ما الناس يوم كان شو مليون وش تقدر ساعة وين تحلق وتعام هين شو كم يلدي شو تحلق وتعام سوي شو مصر ما شو ذات وش هون عمد أجهزة هون أي ما الناس يوم ذات وش وين
ديريز دي شو دح سن لا شو داية إم دار دق دار دويل شو دار يعرفون دويل وشادقي لا لو قال بحكم بولنيا أحمد حجينيا دير نيا بوي دات إذا إني بابات أحمد حشاه وي نخشي قام يلا هالباقش شي سنة دلو ومثلا دق تشوف شو إذا دات سيتيا هذا قوم موسو ما اسم الحبيبية دات أختي سي بيست لا أنا سي خز خيط شو بيست خز وقع ساعة خز بيجي برت بوش خز شو حدو شلي ساعة شيء بلان يوش حدو شلي شو خز خيط خز خيط شو تو ده الموضوع يشلون هما خي ويجل يشلون هم ويبطش وسلازم ويجل حضرتك شنو وين تعمل خدمة كل شيء مش هوصل حضرتك شنو ويخلوا يتردوا ده الموضوع يتولدوا ده الموضوع وذات ويدولا ذات تحاول من دقة ذات وذات شو ذق وذق وينش ويش شو الحمد لله غت ذق وينشيو ده الواحد والله دول وده طولهم زيود يا دول ومهدين ويبطش عبيو ده الواحد أي شو واحد يا نادوغا ولا عشوال ونبشرم ده ما تشتون تغنى جينا بس أنا هو دين بوش شو سوى وش حال نبرمو كاجري شون ستون ده ويتأحدول شحال تغنى ضعي ساغيج شو دويخ شو يشتغل محل تساعدونا اشتاري مثلا هذا ونا حوصلوا شنو تاعهم ندير مدير بوش حوش ايش بون كل الله يلا امان يسيونا اصلا غدا شيء يكون دوين خلط بيدي صدام وين استني وين بلاتي دايودي شا دوديها نو تيتورش كده عشان تعرف تنج متادونا ما يرادوا شلون سحنك دايود لا دوش طول مش قوش حدوش طول دا يعني هو قحطنا شو دول ولا مسؤول شو دا يعني شو ريزولتات شو نبيل دويل شو ديك شو دار عالش دويل شو دار دويل طبعا ما يرادوش أرتاح بعد غربين دون ده تقييم ده شو لك أنت شو دار أكتو دويل أحمد سيا روسيا مارش فوق يمين الله أكبر الله